Azora Plus, abonnez-vous. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette antenne d'Azora Plus. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la situation en République démocratique du Congo. Comme vous le constatez, ici, nous sommes dans les cas de déplacés de différents milliers fouillant la guerre des rebelles du M23/RDF. Comme vous le constatez, il y a la vie qui se trouve purement difficile, comme dans des conditions de nos compatriotes qui se trouvent dans les cas de Mugunga. Ici, nous sommes juste, on appelle l'église Sepake, donc il y a pas mal de gens venant des Sake, Kichanga, Mushaki et d'autres qui se retrouvent aux alentours de la cité des Sake. Donc je parle dans le territoire de Massissi, de Rutshuru, mais aussi ceux qui se trouvent dans le territoire de Nyiragongo. Donc il y a pas mal de gens, comme vous le constatez. Il y a les gens qui se sont déplacés jusqu'ici. Il y a ceux qui ont fait même une semaine dans la route. Il y a ceux qui ont fait voire même un mois donc dans la route. Imaginez dans des conditions inhumaines. Sans oublier aussi dans des conditions, je peux dire, dont la population congolaise se trouve dans une situation critique. Comme vous le voyez, ça, ce sont des maisons. Donc ils vivent ici dans une situation purement critique. Alors, nous allons prendre quelques interviews. Donc, nous allons comprendre, nous allons essayer de voir combien de fois les gens se retrouvent dans une situation critique, demandant toujours les gouvernements de prendre des mesures, des mesures urgentes pour constater ici tout qu'on a. Jambo mama. Jambo sana. Ni sawa? Sawa. Uko bien? Sijui hapa tuko wapi na uko mkimbizi kutoka wapi? Niko mkimbizi kutoka Sake. Na hapa tuko kukambi ya kukanisa Sepake. Chini ya quartier Lushagala. Chini ya quartier Lushagala. Alo, hapo umeshafanya siku ngapi hapa? Hapa kama sihesabia mbango wa mwezi na juma mbili. Donc ulikitokea Sake? Nitokea Sake. Tuambie maisha hapa iko aje, mnaisha hapa mkaya wa deplace? Maisha ya hapa setu, mimi tuko tu. Daira hata mimi niko napanga kosa ningelirudia Sake juu hapa vilisha tushinda. Donc hapa maisha ni hatari. Maisha hapa ni hatari, kupata maji tunazipata hata maji. Mesa hii hakuna maji. Tunachunga tena kesho usubuhi ndio tupate maji. Kosa tuko nauza. Na uko saa tutauza. Sawa, sasa makuta mnazitosha wapi jumu? Makuta. Sisi danganya mimi walitusaidiana hoibashe sasa tulifikaka. Mimi nikajenga ka charge. Hivi hapa niko mkiviraki ya kuvuya. Mimi naona tu kwenye ndako natosha chakula nje kwa nguvu. Maana yake donc hawa ni watoto wako? Ni watoto wangu. Bangapi? Nako na watatu. Na wote bababo iko hapa au bien? Bababo iko kusharge. Donc papa anatumika, anatafuta kidogo juu yako na anatafuta kidogo na mimi nabakia tu hapa kuikala tu. Mais tuko tu. Alors, unaipatia par exemple message gani ya watu wenye bako mbali, wenye bako hapa Goma au hapa Sati mukaya ba déplacer bakubwa, unapasha waambia nini? Mimi bakubwa mimi bamba kwa sababu vile kutusaidia msaada yote. Juu hatuna mshahara yoyote na hatuna kazi. Mimi tusema watusaidie tuone kama tunazirudia kwetu juu maisha ya huku inashindikana. Juu hata mtoto agonje kwa mbako hospitali, dawa zenyewe watampatia zitakuwa za kule magonjwa yake. Maji tunakosa na chakula ni vile umwe tu wanitusaidie tuone kama tunazirudia. Mimi tu ndio msaada nimeomba, hakuna wengine. Basi tunashukuru sana. Deja nikwambia jinsi tuko mkaba déplacé ya pembeni ya église. Donc église c'est pas que Mugunga. Jambo mama. Jambo sana. Sawa. Sawa. Uko bien? Niko bien. Est-ce que unaweza tuambia tuko wapi? Hapa tuko Mugunga, tuko bakimbizi. Mko wakimbizi kutoka wapi? Toka Sake, Male, Nenero, Kichanga, Karuba, Mushaki, Shasha. Sote tunachangiwa tuko hapa. Asa unaweza tuambia maisha hapa iko aje? Na mshafanya miezi ngapi hapa? Tumeshafanya demo. Na ndio una kitu, si ati pokeaga mvula inatupondaka.
Tunateseka tu mvyote. Donc mnateseka sana. Sana. Alors tuambie uko na watu wangapi na maishi kwa hii parce que tunaona hapa tuko mnyumba unaishi hai na watoto humu. Niko na watoto 8 bwana, tunaishi mbaya. Kwanza mlitoka bauli bakenda kazi ya soda, bakikuwa bazalendo, mmoja wanipiga masasi, wanimkata mguu, iko kusebeka. Nishaoza kanifeni. Na wewe ndio unambebea chakula tu pale kusebeka? Ndio. Donc yeye kule kwenye donc yeye alitoka akaenda alikuwa mzalendo, watoto wa 8 wenye uko nao. Na sasa leo hii maishi kwa hii siku unapata wakati kwenda muona na yeye ofeto tuelezee bilikuwa mpaka maisha nyeiko huko mwenyewe unapita. Azora Plus, abonnez-vous.